Welcome back, family members. Aro bishi din piche de log kore ase. Sob kibi poila Jesu Christa laga morom salam janai dia ase. Aji ami kan brother kito moi aro ami la camera person Mr. Hits kini ami kan ahina ase. Tuan isna ami kan aji toluvi di baby rantan bini la ghor ai kina ase. Talaga baba ma bra ami kan ge ekdam morom brai naga kuri gina ami khan ge dinner invitation kuri gina aji tala ghor de ami khan khala kuri gina time spend kuri gina na jaboni media ahi gina ase so viewers khan apni khan ami khan ge bishi support kuri gina nishna true apni khala praise support pra ami khan ina ka manu laga morom bi pai gina jai ase de koi nei to laga ekta khushi khotha apni khan ge koi dia ase edu nishna apni bi kiba ekta viewers kan logodi aji laga din na experience kuri thaka nishna ki ekta koi dibo mon jai. Thank you so much. Hoi ami han bra apni han lode message digina apni han beshi modot kuri gina aise aro ami han dole tu paratak tu try kuri saise hole bi tela din do age jawole para nai hole bi telaga ama baba khan bra khushi bra ami han ke mati gina tahan la khorde dinner invite kuri gina thagani yete agina ase to itu vlog to le do Thanksgiving itu apni han ki bi dikhai dibo nimite apni han lote thanks takan itu janai dia ase bune itu bi koi dia ase. Thank you so much brother kito olebi mushtu kati lobi tai odai itu tai late no lai na itu garne sugujule apni ki bi bishi ola moyo olai okay ni how jokes ti nahi kuri thake ami khan do edu nishna ami khan isur laga time to predict kurwa na pare na ki laga time olebi base hi hoy isur laga time do edu nishna jibi ami khan gi the best time ami khan gi digina ami khan ekjon ge look korobole dishe edu gibi isur gibi thanks our viewers apni khan la support bi bishi thanks koi ne tibi koi dia ase aje laga vlogging te man lamba to nohobo ami khan khala korobole ase ekta ido ami khan ekta reunite kore ase reunite nishna wa bishi din bishi look paise na etu hi ase koi apni khan ge koi dibo nimite ekta update kuri dia etu hi ase edu nishna ahibi ami khan ite khala korobole ase takhan iman duk pra preparation kuri kine naga kuri dia ase iku dibole nai holebi pratna yat kuri dia ase isor ba hi bless kuri dibo koi kina to aibi ami khan khala kuri kina yete ba hi ami khan aro goro pas jabo keep watching aro ido baby rantan bini laga baba ase tai ekdam busy life ekta ase holebi aji laga din olai gina mi khan gina ga invite kuri dia bishi things dia ase aro man duk pai gina takan naga preparation kuri di thakya hat khali ase mi khan do khai gina plate khali kuri na jabo lebi isor to bless kuri dia la isor ase koi na tibi koi dia ase to aibi ami khan shuru kuri lago brother kito abi busy ase ami khan itia sopi thukola ola gina sai jai to mo okay mo bi lagi okay mole camera person ase bishi tagi inaga nokobi ami bi sorry lagi do na no hai acha aji ami laga camera person bra tai bi ami logodi naga videography kori na bera samai de ki experience paise to alop viewers kan logodi share kori dibo de tai kite bi camera di kotha no koy to aji ami tai ki time dia ase camera dhuri kina bera tam de apni bi ki feel hoise Musa ekta feel bhai moza ekta feel moza feel hoise camera no ni to isrogi thanks dia ase aro secondly edi gormano apni dijun maiki mota aro edi kiman jun bai sis kori na jai thakya ase ami khan to dibole ko nai aigina sida khaigina jai jabo itu ase dibole do isor hi ase tinjina bal homoi na pai na ami khan look kora do isor la na mucha kori dia ase to aibi ami khan itu signify kori na pratna kori kina ami khan ikilo de pat khai kina he aro ami khan time agya la sabo to ami pratna kori ase praise the lord praise the lord praise the lord hallelujah sorgo thakya prabhu jisu hai brother kito
কিউ কুটি ওলিবি তাই ফ্রস হবলে আছে ও তি ওলিবি এইটো কো না পারে যে একদম স্পেশাল ইদো লথা ডিশ আছে তো লথা স্পেশাল আছে তো ইনাগা একদম সুকা বেম্বু শুট লগো দিনা বানাদো না আই ইয়া মজা আছে লথা ডিশ বি কারা আছে দে এইটো তো এই কেমন ধরে তো কি কইছে মজা আছে চলো এনিওয়ে আমি খান তে খাই লব তো চাই থাকিবি দে স্টার্ট হৈ যাইছে এইটো দুইটা তো চাবি কুমটি তো নাই দে কুমটি তো নাই ওকে ঠিক আছে খাই লৈ কিনা লোক কৰিব এইটো আমি লা প্লেট আছে তো ইয়া খাই কিনা লোক কৰিব দে আমি খান ওকে এতিয়া আমি খান ওলাই যাবলৈ যাইছে এ চাবি ডায়লগ মাস্টাৰ আছে এইটো তো ঠিক আছে আৰু লোক কৰিব দে বাই বাই তো বেছি দুখ কৰিছে তাই খান ওলাই যাব ৰাতি বি হৈ যাইছে এই মান ডায়লগ মাৰি আছে এইটো মানুহটো হৈছে হ কইলিবি নামানে খাবি ইমান খাইছে ডায়লগ বি ইমান মাৰিছে আইয়া বাৰু কি তো না লাইফ টি নহব দে ওকে এনিওয়ে আমি খাই দে যাবলে বেছি আন্ধাৰা হৈ যাইছে বাৰিশ বি ঘিৰে আছে তো ওলাই যাব লাষ্ট মেছেজটো কৈ দিবি ওলাই বি চাই দিবি হৈ যাব গুড নাইট বাই বাই দে